Bonjour. 자, 오늘은 관광통역 안내사 7번째 시간. 프랑스어로 한국 여행 가이드하기. 자, 불어 면접 준비. 예상 문제 같이 읽고 불어로 비교해 보겠습니다. 자, 첫 번째 질문. 오버 투어리즘, 투어리스티피케이션에 대해 설명하시오. 과잉 관광은 유명 관광지에 수용 가능한 범위를 넘어서 관광객이 지나치게 몰려 관광의 질이 떨어지고 지역 주민의 일상생활이 침해되는 현상을 말합니다. 과잉 관광은 환경오염, 관광지 훼손, 관광의 질 저하 및 사고 증가, 소음 공해, 임대료 상승과 지역 주민의 일상 침해 등의 문제로 이어집니다. 대기 시간이 너무 길거나 교통체증이 심하다면 관광 상품의 질은 떨어지기 마련입니다. 엄청난 양의 일회용 플라스틱 쓰레기들로 주변 환경 파괴, 관광객들의 무질서한 행동은 일상 속의 관광 공해로 볼 수 있습니다. 설상가상으로 높은 임대료와 열악한 주거 환경 때문에 지역 거주민들이 그 지역 밖으로 내몰리는 일까지 벌어집니다. 이 현상을 투리스티피케이션이라고 합니다. 따라서 관광객의 수를 줄이기 위해 일 방문객 수를 제한하는 정책을 실시하는 것은 지속 가능한 관광으로 가는 길입니다. Expliquer le surtourisme et la touristification. Le surtourisme désigne le phénomène par lequel un site touristique célèbre accueille un nombre excessif de visiteurs, dépassant sa capacité d'accueil, ce qui dégrade la qualité du tourisme et perturbe la vie quotidienne des habitants locaux. Le surtourisme entraîne des problèmes tels que la pollution de l'environnement, la dégradation des sites touristiques, la baisse de la qualité des expériences touristiques, l'augmentation des accidents, la pollution sonore, la hausse des loyers et l'atteinte à la vie quotidienne des résidents. Lorsque le temps d'attente devient trop long ou que la circulation est fortement encombrée, la qualité des services touristiques s'en trouve forcément diminuée. Les montagnes de déchets plastiques à usage unique et le comportement désordonné des visiteurs provoquent une véritable pollution touristique dans la vie quotidienne. Pire encore, les loyers élevés et les mauvaises conditions de logement poussent les habitants à quitter leur quartier. Ce phénomène est appelé touristification. Ainsi, la mise en place d'une politique limitant le nombre de visiteurs par jour afin de réduire le flux touristique constitue une voie essentielle vers un tourisme durable. 두 번째 질문, 영화 관광이란 무엇인지 설명하고 관련 관광지로 어디가 있는지 알려주시오. 영화가 촬영된 세트장과 촬영실을 상품화하여 사람들이 관광하도록 한 여행 상품입니다. 세트장 투어뿐만 아니라 의상 체험, 사진 인화, 영화 장면 재현과 같은 활동을 할 수 있습니다. 예를 들어 영국은 해리포터 촬영지로 유명한 도서관이나 상점이 오랜 기간 동안 관광 이익을 창출하고 있습니다. 특히 코로나19로 인하여 언택트가 뉴노멀로 자리를 잡으면서 한국 영화 드라마 명소를 영상으로 관광하는 랜선 투어, K무비, 안방 투어 콘텐츠가 인기를 끌었습니다. 한국 관광지 소개, 볼거리와 먹거리에 이르기까지 다양한 콘텐츠가 인기 한류 드라마와 함께 업로드되고 있습니다. 시간이 흘려 영화나 드라마가 사람들에게 잊혀지면 인기가 떨어진 세트장은 방치되는 경우가 많습니다. 이를 지역 문화 콘텐츠로 개발한다면 문화를 체험할 수 있는 유익한 장소로도 활동할 수 있을 것입니다. Expliquez ce qu'est le tourisme cinématographique et dites-moi où se trouvent certaines attractions touristiques connexes. Il s'agit d'un produit touristique qui commercialise les plateaux et lieux de tournage de films afin d'attirer les visiteurs. Outre la visite des plateaux, il est également possible de participer à des activités telles que l'essayage de costumes, les terrasses de photos ou la reconstitution des scènes de films. Par exemple, au Royaume-Uni, les bibliothèques et magasins célèbres pour avoir servi de lieu de tournage à Harry Potter génèrent des bénéfices touristiques depuis de nombreuses années. Avec la pandémie de COVID-19, la tendance du sans contact, du no more, s'est imposée et des contenus tels que les visites virtuelles, les K-Movie Tours et les visites à domicile présentant des lieux emblématiques du cinéma et des dramas coréens sont devenus très populaires.
Ces contenus incluent des présentations des sites touristiques coréens, des attractions, ainsi que des spécialités culinaires locales, souvent diffusées parallèlement à des dramas coréens à succès. Cependant, lorsque les films ou séries sont oubliés avec le temps, les plateaux de tournage perdent leur popularité et sont souvent laissés à l'abandon. S'ils étaient développés en tant que contenus culturels régionaux, ces lieux pourraient devenir des espaces enrichissants où les visiteurs pourraient vivre des expériences culturelles uniques. 한국의 국립공원에 대하여 소개하시오. 우리나라를 대표하는 자연 생태계와 자연 및 문화 경관을 보여주는 지역을 말합니다. 지속 가능한 사용을 위하여 한국 정부가 직접 지정하고 관리합니다. 한국에서는 1967년 지리산이 제1호 국립공원으로 지정되었고 전국 23곳이 국립공원으로 지정되었습니다. 산악형, 해상, 해안형, 사적형 공원으로 나뉘며 경주국립공원은 한국의 유일한 역사 문화형 국립공원입니다. 한려해상, 태안해안, 다도해상은 해상, 해안형 국립공원이고 지리산, 계룡산, 설악산, 속리산, 한라산, 내장산 등은 산악형 국립공원입니다. 국립공원의 지정 요건은 자연 생태계의 보존 상태가 양호하거나 멸종위기 야생동식물 천연기념물이 서식해야 합니다. 문화유산 또는 역사적 유물이 있으며 청정한 자연환경을 제공하는 국민의 휴식처입니다. Parlez-moi des parcs nationaux de Corée. Ce sont des zones qui représentent les écosystèmes naturels ainsi que les paysages naturels et culturels emblématiques de la Corée. Elles sont directement désignées et gérées par le gouvernement coréen afin d'en assurer une utilisation durable. En Corée, le mont Jirisan a été désigné en 1967 comme le premier parc national et il existe aujourd'hui 23 parcs nationaux à travers le pays. Ces parcs sont classés en 4 catégories: parc montagneux, parc maritime, parc côtier et parc historique. Le parc national du Gyeongju est le seul parc national de Corée à caractère historique et culturel. Les parcs nationaux de Hallyeosang, Taean et Dadohaesang appartiennent au type maritime et côtier, tandis que Jirisan, Gaeryongsan, Seoraksan, Songnisan, Hanlasan et Naejangsan sont de type montagneux. Pour être désigné comme parc national, une zone doit présenter un bon état de conservation de l'écosystème naturel, abriter des espèces sauvages menacées ou des monuments naturels, et posséder un patrimoine culturel ou historique. Ces parcs offrent également un environnement naturel préservé et servent de lieu de détente pour les citoyens. 다음 질문. 삼강오륜에 대해 말해보시오. 삼강오륜이란 유교적 이상에서 말하는 3가지 기본 지침과 5가지 실천적 도덕 규율입니다. 조선시대에 중국으로부터 들어왔으며 가족 간의 유대를 강화하고 국가를 지탱하는 데 도움이 되었으며 지배계층이 사회와 국가를 효율적으로 통제할 수 있는 수단으로 사용되었습니다. 삼강은 신하가 임금을 섬겨야 하는 충을 강조하는 궁위신강, 아들이 아버지를 섬겨야 하는 효사상을 강조하는 부위자강, 아내가 남편을 섬겨야 하는 열애사상을 담고 있는 부위부강을 말합니다. 오류는 부모가 자식을 사랑하고 자식은 부모에게 효도해야 하는 부자유친, 임금과 신하, 즉 윗사람과 아랫사람 사이에 의로움을 지켜야 하는 군신유의, 음양의 이치가 다른 것처럼 가정에서 남편과 아내의 지위와 도리가 다름을 말하는 부부유별, 어른과 아이 사이에는 차례와 질서가 있어야 하며 더 나아가 형은 아우를 우애하고 아우는 형에게 공손해야 한다는 장유유서, 마지막으로 친구 사이에 믿음이 있어야 한다는 부모유신이 있습니다. 이 동양윤리가 젊은이들 사이에서는 남녀평등과 사회 발전을 저해하는 구시대적인 이념으로 여겨질 수 있습니다. 그러나 사실 사람과의 관계에서 지켜야 할 기본 도덕과 예의는 시대와 공간을 초월하여 유사합니다. 따라서 삼강오륜이라는 전통 문화를 버리지 말고 달라진 사회적 상황에 맞게 재해석하여 실천할 필요가 있다고 생각합니다. Expliquer les 삼강오륜. Les 3 principes et 5 vertus, Samgangolun, désignent 3 directives fondamentales et 5 règles morales pratiques issues de l'idéalisme confucéen. Introduits en Corée depuis la Chine durant la dynastie Joseon, ces principes ont contribué à renforcer les liens familiaux et à soutenir la stabilité de l'État. Ils ont également servi de moyens pour la classe dirigeante afin de contrôler efficacement la société et le pays. Les 3 principes Samgang sont Kunishingang, le ministre doit être loyal envers son souverain, Chung, loyauté.
부의자강, le père est le guide du fils, mettant en avant la piété filiale, hyo, respect et obéissance. 부의부강, l'époux est le guide de l'épouse, soulignant la fidélité et la dévotion. 열, fidélité. Et les 5 vertus 오륜 sont 부자, 유친. Entre parents et enfants, il doit y avoir affection et respect filial. Filial. 군신유의, entre le souverain et le sujet, il doit y avoir droiture et justice. 부부유별, entre mari et femme, comme le yin et le yang, chacun a un rôle et une responsabilité distincte. 장유유서, entre aîné et cadet, il doit y avoir en outre une hiérarchie empreinte de respect mutuel. 부유신, entre amis, la confiance et la sincérité doivent prévaloir. Aujourd'hui, cette éthique orientale peut être perçue par les jeunes générations comme une idéologie dépassée, contraire à l'égalité des sexes et au progrès social. Cependant, les principes fondamentaux de morale et de respect dans les relations humaines transcendent le temps et l'espace. Ainsi, il serait souhaitable de ne pas abandonner cette culture traditionnelle, mais plutôt de la réinterpréter et l'appliquer selon les conditions sociales actuelles afin d'en préserver la valeur éthique. 다음 문제 이어서 보겠습니다. 한국의 유네스코 세계 자연유산에 대해 말하시오. 하나는 제주 화산섬과 용암 동굴이고 다른 하나는 갯벌입니다. 제주의 검은 얼음 용암 동굴기는 형형색 색의 탄산염 생성물로 장식된 동굴 천장과 바닥이 독특한 장관을 연출합니다. 검은 얼음에서 흘러나오는 용암류가 지형의 경사를 따라 해안선까지 도달하면서 20여 개의 동굴을 만들었습니다. 또 성산 일중을 본 은회구는 바다에서 벽이 솟아올라 요새 모양을 만들어낸 듯한 놀라운 광경을 보여줍니다. 한라산은 폭포, 암석, 주상절리와 호수가 고인 분화구가 있는 높은 정상의 백록담 등 빼어난 경치와 아름다움을 보여줍니다. 한국의 갯벌은 2021년 유네스코 세계 자연유산으로 등재됐습니다. 남서해안과 남해안에 있는데 멸종위기에 처한 동들과 철새류에게 중요한 서식지를 제공합니다. 생물의 다양성을 보존한다는 측면에서는 그 가치가 매우 큽니다. Parlez-moi des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO en Corée. L'un est l'île volcanique de Jeju et ses grottes de lave, et l'autre est les vasies coréennes. Le système de grottes de lave de Komnorum à Jeju présente un spectacle unique. Les plafonds et les planchers des grottes sont ornés de formations carbonatées de diverses couleurs, créant un paysage souterrain extraordinaire. Les coulées de lave issues du cratère de Komnorum ont suivi la pente du terrain jusqu'à la côte, formant une vingtaine de grottes naturelles. Le cône de tuf du Solhasan Ilchulbong, Songsan Ilchulbong, offre également un spectacle impressionnant. Ces falaises abruptes qui s'élèvent depuis la mer rappellent une forteresse naturelle. Le mont Halasan, avec ses cascades, ses formations rocheuses, ses orgues basaltiques et son cratère sommital abritant le lac Pengnokdam, illustre la beauté majestueuse et la richesse naturelle de l'île. Les vasies coréennes ont été inscrites au patrimoine mondial naturel d'UNESCO en 2021. Situées le long des côtes sud-est de la péninsule, elles constituent un habitat essentiel pour les espèces menacées et les oiseaux migrateurs. Leur valeur est considérable du point de vue de la préservation de la biodiversité. 설날에 대해 설명하시오. 가장 큰 명절인 설날은 음력 정월 초하른 날입니다. 가족과 친지들이 모여 조상님께 차례를 지내고 성묘를 가며 어르신께 세배를 합니다. 아랫사람이 윗사람에게 절을 하고 윗사람은 그 답례로 덕담을 건넵니다. 요즘은 세뱃돈을 주지만 전통적으로는 돈이 아닌 덕담을 건넸습니다. 설날에는 새옷을 입고 떡국을 먹습니다. 떡국을 먹는 것은 나이를 한 살 더 먹는다는 의미입니다. 윷 4개를 가지고 하는 게임인 윷놀이, 연날리기, 시소타기와 비슷한 널뛰기 등이 민속놀이로 유명합니다. 복조리를 방구석이나 부엌에 걸어두고 한 해의 복을 비는 풍습도 있습니다. 조리로 쌀을 얻는 것처럼 집안에 조리를 걸어두면 한 해 동안 복이 온다는 믿음에서 생긴 풍속으로 보입니다.
Parlez-moi du soleil. Le nouvel an lunaire appelé Solal est la plus grande fête traditionnelle de Corée et a lieu le premier jour du premier mois du calendrier lunaire. Les familles et les proches se réunissent pour rendre hommage aux ancêtres à travers une cérémonie appelée Chare et ils visitent également les tombes familiales. Les plus jeunes présentent leurs salutations aux aînés par une révérence appelée Sebe, tandis que les aînés leur répondent par des paroles de bénédiction. De nos jours, on offre souvent de l'argent, c'est béton, mais autrefois, on exprimait seulement des vœux bienveillants. Pendant le soleil, on porte des vêtements neufs et on mange une soupe de gâteau de riz appelée tteokguk. Manger du tteokguk symbolise le fait de vie d'un an. Parmi les jeux traditionnels de cette fête figure le yunori, jeu de société avec 4 bâtons, les cerfs-volants, yanaliki, et les jeux de balançoire coréens, doltiki, semblables aux sauts de mouton. On a aussi la coutume d'accrocher un tamis à riz dressé, appelé bokjori, dans un coin de la maison ou de la cuisine pour attirer la chance tout au long de l'année. Cette tradition vient de la croyance que tout comme le tamis sert à obtenir du riz, il apportera également le bonheur et la prospérité au foyer pendant l'année à venir. 자, 마지막으로 백제와 신라의 문화적 차이에 대해 설명하시오. 백제는 시기상으로 삼국 중 가장 먼저 한강 유역을 점유하면서 전성기를 누렸던 나라입니다. 중국 남북조 시대의 문화를 받아들여 백제만의 문화를 꽃피웠습니다. 국가의 명령에 따라 일본으로 건너가 그 기술을 전수했습니다. 백제는 선진 문물을 일본에 전파하여 일본 아스카 문화의 성립에 이바지했습니다. 신라는 정치적, 문화적 발전이 늦었지만 삼국 통일 이후 뒤늦게 발전을 이루었습니다. 백제 문화가 고대 국가의 모습을 간직한다면 신라 문화에는 삼국 문화를 통합하고 발전시킨 결과물이 담겨 있습니다. 신라는 고구려로부터 불교를 받아들여 삼국 중 가장 늦게 불교를 공인했습니다. 고구려 백제와 중국 당나라 문화의 영향을 받은 신라는 신라만의 불교 문화를 꽃피웠고 불국사, 석굴암 등 찬란한 문화를 만들었습니다. 유산을 만들었습니다. 익산 미리사지 석탑처럼 백제의 건축술은 나무로 만든 목탑의 구조를 석탑으로 변형한 반면에 신라는 석탑의 양식을 완성했습니다. 다부탑은 석가탑의 전형적인 아름다움을 넘어선 독특한 화려함을 지니고 있습니다. Expliquer les différences culturelles entre Baekje et le Silla. Le royaume de Baekje fut parmi les 3 royaumes de Corée le premier à occuper la région du fleuve Han et à connaître son âge d'or. Il adopta la culture de la Chine de la période des dynasties du Nord et du Sud, développant ainsi une civilisation propre et raffinée. Par ordre royal, des artisans et des savants de Baekje se rendirent au Japon pour y transmettre leurs connaissances et leurs techniques. Grâce à cette diffusion des savoirs, Baekje joua un rôle décisif dans la formation de la culture Asuka du Japon ancien. Le royaume de Silla, bien que plus lent dans son développement politique et culturel, connut une grande prospérité après l'unification des 3 royaumes. Si la culture de Baekje conserve l'élégance et les traditions d'un État ancien, celle de Silla représente l'intégration et l'épanouissement des cultures des 3 royaumes. Silla adopta le bouddhisme sous l'influence de Goguryeo, devenant ainsi le dernier des 3 royaumes à en faire la religion officielle. Sous l'influence conjointe de Goguryeo, de Baekje et de la dynastie chinoise Tang, Silla fit fleurir un bouddhisme proprement coréen, donnant naissance à de magnifiques réalisations telles que le temple Bulguksa et la grotte de Sakura. Alors que l'architecture de Baekje, illustrée par la pagode de pierre de Biruksaji à Iksan, transformait la structure des pagodes en bois en une forme en pierre. Cela perfectionna le style architectural des pagodes de pierre. La pagode de Tabotap, avec son éclat ornemental unique, dépasse la beauté classique de la pagode de Sokatap, représentant le sommet de l'esthétique architecturale de Silla. 자, 백제와 신라의 문화적 차이에 대한 설명인데요. 설날에 대해 설명해 보시라고 잘못 기입된 거 수정합니다. 자, 이렇게 오늘 프랑스어 면접과 관련된 관통사 시험 준비 여기서 마무리하고요. 다음 수업 때 또 찾아뵙겠습니다. Merci, au revoir.